सुप्रभात दर्शक बंधु आज 25 मे रविवार तेबे चलतु नजर पकेबा राज्य तथा देश विदेशर आज मुख्य खबर उपरे। श्रीक्षेत्र में रथयात्रा काठर अभाव असंतोष प्रकाश कले विश्वकर्मा महारणा। श्रीक्षेत्र में रथयात्रा काठ अभाव असंतोष प्रकाश कले विश्वकर्मा महारणा। अक्ष निर्माण 40 फुटिया काठ पहुँची नथिबारु असंतोष प्रकाश कर श्रीमंदिर प्रशासन को अवगत करछन्ति। परंपरा अनुसार शीतल षष्ठीर 3टी रथर 21टी अखरे 42टी चक डेरा हेबो हेले आवश्यक अनुजाई अख काट रथखଳାରେ पहुँची पारि नहीं। तेणु अख तैयारी विलंब होउतबा कहिसंती विश्वकर्मा महारणा। परवर्ती खबर निशामुक्त ओडिशा गठन पर राज्य सरकार बड़ योजना। खूब शीघ्र आसिबो नुआ अबकारी नीति। गाँव में कमिब मदुआ उत्पात। मदुआ को साबाड़ करने को आगक आसबे महिला। साजिबे सरकार सचेतनता अभियान सारथी। स्कूल ही निशामुक्ति अभियान पड़ो मूलदुआ। एसबू को नुआ मद नीति आने को जाउछंती मोहन सरकार। निशामुक्त ओडिशा गठन पर अंटा भिड़ी राज्य सरकार। ग्रामांचल में निशा रखा महिला को मिल गुरु दायित्व। किछि एभली ढंग मास्टर स्ट्रोक मारिबा को जाउछंती मोहन सरकार। निशामुक्त अभियान रे मंग धरिबे मिशन शक्ति महिला। घर को घर बुलिबे सचेतन करिबे। अन्यपटे स्कूल परिसर बेआईन मद दुकान हटिजिबो। मद और ड्रग्स कारबार विरोध में स्कूल और कॉलेज रे कैंपेन करा जिवो। परवर्ती खबर आज युक्त 2 नामलेखा आवेदन। आज युक्त 2 नामलेखा आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइछि। ऑनलाइन माध्यम रे हेउतबा ही आवेदन प्रक्रिया आसंता जून 30 तारिख जाए जारी रहिबो। छात्र छात्री माने साम्स पोर्टाल रे आवेदन करि परिबे। एथिपई पिलामानकु www.samsodia.odisha.government.in को जिबाकू पड़िबो। जुलाई 7 रे प्रथम मेरिट लिस्ट बाहरिबो। जुलाई 8 रु 14 जाए एडमिशन प्रक्रिया जारी रहिबो। जुलाई 24 रु युक्त 2 प्रथम वर्षर पाठपढ़ा आरंभ होबो। राज्य रे थिबा उच्च माध्यमिक विद्यालय समेत सेल्फ फाइनान्सिंग कॉलेज उपशास्त्री और धंदामूलक शिक्षा कॉलेज रे नाम लेखा विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर भुसुडुजी माओ दुर्ग। छत्तीसगढ़ बीजापुर रे 24 माओवादी आत्मसमर्पण। भुसुडुजी माओ दुर्ग छत्तीसगढ़ बीजापुर ठारे 24 जन माओवादी आत्मसमर्पण करछन्ति। ओडिशा केकेबीएन डिविजन रे सक्रिय थिबा जने माओवादी समेत बहु काडर माओवादी बीजापुर ठारे आत्मसमर्पण करछन्ति। विशेषकर माओवादी पीएलजीए कंपानी कमांडर बाटालियन नंबर 1 माओ डिविजन कमिटी बहु कमांडर बीजापुर पुलिस निकट में आत्मसमर्पण करछन्ति। आत्मसमर्पण करिथिबा 24 माओवादी नाम 87 लाख टंकार पुरस्कार रहितला। समस्त को 50,000 लेखाएं प्रोत्साहन राशि प्रदान करी समाजर मुख्यधारा को स्वागत करछन्ति बीजापुर एसपी सीआरपीएफ पीआईजी और पुलिस वरिष्ठ अधिकारी। परवर्ती खबर इस्पात और खनि मंत्री चेतावनी। खनि माफिया विरोध में हेबो कार्यानुष्ठान। इस्पात और खनि मंत्री विभूति जेना कड़ा चेतावनी। खनि दुर्नीतिर मूलोत्पाटन हेबो बोली कहिसंती इस्पात और खनि मंत्री विभूति जेना। खनि दुर्नीति मामले थिबा समस्त दोषी को खोजी बाहर करा जिवो एवं आईन अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली से कहिसंती। गतकाली खनि दुर्नीतिर तदंत पई विजिलेंस को निर्देश देथिले मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर केरल रे पाद थापिला मौसुमी। आकलन 8 दिन आगु छुईला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। केरल छुईला मौसुमी। आकलन 8 दिन पूर्व केरल छुईची। जून 1 रे मौसुमी केरल छुईबा नहीं होइथबा आकलन। सप्ताह आगु आसवा 16 वर्ष पर 16 छुईची मौसुमी। पूर्व आगामी 24 घंटा भितर केरल छुईबा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर कहुला। तेबे मौसुमी छुईबा पूर्व केरल पाग बदली। 2 दिन हम केरल विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही। विभिन्न स्थान में वर्षा पवन में गछ भांगी पड़ी एवं आईएमडी पक्षर कसरागढ़ एवं कन्नूर जिला को रेड अलर्ट जारी करा जायछि। परवर्ती खबर खड़ियाल आर&बी कनिष्ठ जंत्री सुशांत सेठी विजिलेंस द्वारा गिरफ। नुआपला जिला खड़ियाल आर&बीकर कनिष्ठ जंत्री सुशांत सेठी को विजिलेंस गिरफ करिछि। आयर बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग भुवनेश्वर पिपिली नुआपड़ा समेत सुशांत सेठी 8टी ठिकाना गतकाली एककालीन चढ़ऊ करथिला विजिलेंस। तांकर संपत्ति आकलन करिया परे कनिष्ठ जंत्री सुशांत सेठी को गिरफ करा जायतिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर दांतकाठी संग्रह करुथिले महिला दौड़ी देला हाथी बर्तिला शिशुपुत्र। दांतकाठी संग्रह करथबा बेले मयूरभंज जिला बिसोई थाना अंतर्गत जोड़िया पंचायत स्थित गारगाड़ी ग्राम सन्निकट जंगल में जड़े महिला हाथी
ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର 1 ବର୍ଷ ବୟସର ପୁଅ ଅଳ୍ପକିଏ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଗାରଗାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ବାଟା ନାୟକଙ୍କ ବିବାହିତା ଝିଅ ଚାର୍ମୀ ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବିକଳ୍ପ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଭିଡ଼ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏକାଧିକ ରାସ୍ତା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ସରକାର ଗଠନର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକାଧିକ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହେବ। ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମାସେ ଭିତରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ। ସେହିପରି ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ବସିବ ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକ, ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଜି ବସିବ ନୀତି ଆୟୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୀତି ଆୟୋଗର 10ମ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକ ବସିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଗତି ମୈଦାନ ସ୍ଥିତ ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ବୈଠକ ବସିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଯୋଗ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାପାନରେ ଚାଉଳ ସଙ୍କଟ, ଚାଲିଗଲା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦ। ଜାପାନରେ ଚାଉଳ ସଙ୍କଟ। ଦେଶର ଚାଉଳ ନଥିବାରୁ ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଜାପାନରେ ଚାଉଳ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। 23 ମେରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ମାସରେ ଚାଉଳ ମୂଲ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 98% ଅଧିକ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଗୁଣା ଅଧିକ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଚକିତ କଲାଭଳି ଖବର ଏବେ ଯେ ଚାଉଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଜାପାନର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦରୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2029 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଚାଲିବ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରୁ ମିଳିଲା ସୂଚନା। ଭାରତରେ ଗଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 300 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁଜରାଟର ସୁରଟ ନିକଟରେ 40 ମିଟର ଲମ୍ବା ବକ୍ସ ଗାର୍ଡର କାମ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଫଟୋ ଏବଂ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ। ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏହି ରେକର୍ଡ। ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ LIC ଏବେ ନିଜ ନାମ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି ବିକ୍ରି କରି ଏହି ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛି। LIC ତରଫରୁ ଶନିବାର ଦିନ କୁହାଯାଇଛି କି ଗତ 20 ତାରିଖରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ସର୍ବାଧିକ ପଲିସି ବିକ୍ରି କରି ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗିଲ୍ଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। 18 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷିତ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ। ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ର 37ତମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଋଷଭ ପନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉପ ଅଧିନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନରେ ରୁଷିଆର ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ। ଶନିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସହର ସାରା ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଛି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଭୂତଳ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ କଏଦୀ ବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଏକ ବୈଠକରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିନିମୟ ଚୁକ୍ତିନାମାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଶହ ଶହ ସୈନିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ସ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।